السلام عليكم إخواني، مرحبا بكم في قناة لابورس ماروكان. اليوم إن شاء الله نكملوا السلسلة ديال الدروس البورصة للجميع. الدرس رقم 3 إن شاء الله اللي غنتناولوا فيه أشنو هما لي 5 مايور انديكاتور اللي غادي نستعملوا في لي غرافيك ديالنا واللي هما كيستعملوهم لي بروفيسيونيل. يعني normalement, dans les bibliothèques des charts, on a des centaines et des centaines d'indicateurs. Mais كاينين 5 اللي كنستعمل انا واللي هما تعلمتهم من عند دي بروفيسيونيل واللي هما تري تري افيكاس. دونك هذا هو اللي غادي نشوفوا اليوم. اول حاجه، اول انديكاتور هو لو بري لوي ميم، لوفر لا دوموند. دونك اللي كنشوفوا في هاد بريز ديكرون هذا ستان شارت ريال ديال اتصالات المغرب اللي خديتو ديال المانتلي ديال لو موا. Puis j'ai tracé des zones en vert et en rouge pour montrer c'est des zones qui confirment un conflit ou un équilibre, comme on dit, l'équilibre de l'offre et la demande. هذوك les zones هادو إلا كنا تنعرفهم en avance فيمكن لنا نديروا لا بريديكسيون ديال البري، شنو هي لا رياكسيون ديال البري ملي غيوصل لهم. دونك هذا سي ان انديكاتور اللي هو مهم. دونك هو لو بري لوي ميم، هو لا فاصون كيفاش كنطراسيو سور لي غرافيك ديالنا لوفر اي لا دوموند. دونك هذا اول حاجه. نمشيو نشوفوا ان اكزامبل ريال ديال هذا sur le graphique et où je vais vous montrer le vrai graphique actuel. Ça c'est اتصالات المغرب. OK. Donc ça هذا في المانتلي. يمكننا نديرو هذا pour toutes les autres اي واحد اخر. دونك قلنا شوفوا هاد la zone de résistance ici en rouge. chaque fois كان تيوصل ليها البري فكتكون une réaction ديالو. هنا في 2010 في 2011 ملي عاود دخلنا عاوتاني في 2017 2018 presque في 2019 2020 في هاد 2021 حنا مازال ما وصلناش ليه. دونك c'est un indicateur, ça se peut. يعني ملي توصل البري لو وصل هاد لا زون هادي فبروبابlement il va avoir un retour ou une réaction, bon, comme ici, comme ici, comme ici, comme ici. OK. La même chose, la zone verte, c'est une zone, comme on dit, de support. حتى هي يمكن إلا هود البري هنايا فبروبابlement on va peut-être pas casser. Si on casse ولا شي حاجه ça se peut qu'اننا نعاودو نرجعوا ليها ونرجعوا لهاد لو رانج هذا اللي كاين هنا. لا ميم شوز ici هاد لا سيكسيون كنا توشيناها في 2019 2018 دو فوا اي on a واحد تقريبا 2017 دوزناها تقريبا كلها ابري في هاد لا سيكسيون هادي. كان هنايا كي اجي كوم une résistance ici. La même chose ici, on voit qu'il y avait de l'action un petit peu faire de la zone. Donc, عرفنا كيفاش في un chart ou un graphique نرسموا les zones de résistance, les zones de support. Déjà, c'est un avantage majeur لينا pour prédire باش نشوفوا la réaction ديال البري ملي يوصل لها. Donc هذه comme on dit هذه أول حاجة، أول indicateur اللي هو كيستعملو لي غران بروفيسيونيل ديال التريدين. هذا هو البري لوي ميم قبل ما نديرو اي حاجه، لان تو لي زوتر انديكاتور فهما سي ديريفي من البري. دونك الاصل هو البري. دونك الا عرفنا كيفاش نميتريزو البري كيفاش لا رياكسيون ديالو فعندنا ديجا ان افونتاج كبير في التريدين ديالنا. دونك نرجعو نشوفو ان بو لو دوزيام. Le deuxième هو le volume. Le volume c'est le nombre des actions اللي هما اللي تيتريديو. اوكي، les transactions اللي كيتنيغوسيو، شحال من لاكسيون تباعت في chaque niveau de prix. دونك دوزيام هو كنشوفو هنايا في هاد الجرافيك فدرت دي فلاش باش نشوفو هنايا كان عندنا نشوفو هاد الفوليوم طالع بزاف بارابول بور لا موين. ici aussi
قريبين لواحد لو سيبور وكان عندنا الفوليوم طالع. Toutes les autres que j'ai fait ici, c'est à peu près la même chose. Une réaction ici fait un support. On voit c'est quoi le volume اللي كاين. هنا عاوتاني. Donc c'est ça. Donc le volume, la réaction ديال les traders ou les investisseurs في واحد النيفو ديال البري كتعطينا واحد l'indication. C'est un indicateur واش غادي le prix يطلع واش غادي كاسي واش غادي la résistance va يعني résister le prix les acheteurs غادي تبقى. Donc هذا مهم. هذا هو le deuxième indicateur. Ou le volume بحال سميتو انا la locomotive ديال البري. C'est le carburant باش البري يكون عنده une force à un moment donné يطلع فخصو يكون ان بري خصو شي حاجه اللي تدفعو واللي غيدفعوه هو الفوليوم. دونك لي انفستيسور ولا ils pensent بان واحد لاكسيون غطلع فهما تيشرو بلوس. حنا تنشوفوها دائما في لي رياكسيون اللي تيكونوا فيها سيبور ولا ان ريزيستانس كنشوفوا لو بري لو فوليوم. دونك غادي نمشي نشوفوا encore une autre fois un autre chart que j'avais préparé ديال le volume. Donc ici هذا c'est un تجاري وفا بنك. On va ajouter le volume. Le volume كاينين plusieurs indicateurs اللي نقدروا نخدموا. Donc كاين le volume lui-même وكاينين des indicateurs اللي هما dérivés ديال الفوليوم. Donc انا j'utilise deux اللي هما عندهم علاقه بالفوليوم et l'embalance volume. OK. Le volume lui-même هو اللي تعطينا هو هذا اللي تنشوفوه هنايا وكنديروا معاه une moyenne mobile ديالو باش نشوفوا واش لو فوليوم باغ جور ولا باغ unité de temps اللي كبار ولا قل من لا موين. Donc هذا on peut aller le mettre par mois par exemple et on va voir OK l'évolution ديال الفوليوم. الفوليوم تيعاوننا بزاف surtout الا كان combiné avec les supports et les résistances. Le embalance volume اش كيدير تيشوف c'est un cumul كنشوفو هنا c'est un chiffre un cumul تياخد لي جورني اللي هما تيكونوا فيرت يعني تيكونوا augmentation de prix تيزيدهم على الفوليوم اللي كاين على لو شيفر اللي كاين. الا كان نيجاتيف une journée de baisse فهو تينقص. دونك الا كانوا لي جورني اللي كنطلعوا تيكون فيهم بلوس دو فوليوم كو لي جورني اللي تنهودو فلو امبالانس فوليوم تيكون طالع. دونك ça confirme la tendance. Par contre كنقدروا نخدموه دي فوا كيكون le prix تيدير un plus haut ولكن le embalance volume ما تيديرش un plus haut. Donc ça nous donne واحد divergence. Ça nous donne aussi des tendances à casser. Donc on peut faire des affaires comme ça des fois. C'est analysé comme le prix lui-même. OK. Ça c'est un exemple comme quoi ici on a toujours une accumulation. Le embalance volume, ça nous donne qu'il y a beaucoup d'intérêt. Les acheteurs sont plus forts que disons les vendeurs. Donc هذا le deuxième indicateur qui est مهم بزاف اللي هو الفوليوم. ثالث حاجة les moyennes mobiles. C'est la tendance. تيقول لك بالانجلي faut suivre la tendance, faut aller la tendance, puis the trend is your friend. Ça, c'est les anglophones, ils disent ça. C'est que la tendance, c'est votre ami. ما تمشيش ضد التيار، خصك تمشي مع التيار. دونك إلا كان tendance haussière بغيتي تشري خصك تشري في tendance haussière، ما تشريش tendance baissière تمشي في لو سونس كونترير. Les moyennes mobiles, le rôle ديالهم هو هذا تيبينوا لنا les tendances à court terme, à moyen terme et à long terme. كون كنشوفوا في هذا الجراف هذا في هذه الفوتو كاينين جوج moyennes mobiles à court terme، كاينه une à moyen terme وكاينه une à long terme. Donc avec هاد لي الربعه ديال les moyennes mobiles كيمكن لينا نشوفوا visualiser un petit peu la tendance ونفلتريو un petit peu ملي تيكون l'incertitude بحال اللي كاين هنايا واش لا tendance haussière ولا baissière ici ملي تيكونوا les moyennes mobiles تيزيكزاغي comme ça ومخلطين ماشي في اتجاه واحد وداك الشيء فما كايناش une tendance. Par contre الا شفنا مثلا هنايا عندنا les deux petites
à court terme كاينين فوق وتابعهم سي moyen ومن بعد كاين à long terme. Donc les moyennes mobiles كيعاونوا visuellement juste pour filtrer un peu حيدوا le bruit كيما تيقولوا يخلونا نشوفوا clairement شنو هي la tendance اللي عندنا. Donc on peut aller voir aussi un graphe que j'ai préparé pour voir un petit peu les moyennes mobiles. Okay. Donc c'est à peu près la même chose ici. Donc هذا le graphe ديال تجاري وفا bank. J'ai mis le 10, la plus courte. J'ai mis le 21, 88 et 200. هادو les moyennes mobiles اللي كنستعمل أنا. La 10 et la 20 pour nous montrer la tendance à court terme. Et la 88, c'est pour filtrer pour moi la tendance à moyen terme. Par contre, la 200, on peut la voir, c'est une à long terme, ok? Moi, je نستعملش ما تنقولش ملي تقطعوا بزوج نشري ولا non, je les utilise seulement pour filtrer la tendance, pour me dire quelle tendance choisir. Des fois, on voit que, regardez celle-là par exemple, le 88, c'est un support des fois. Ici, c'est un support. Des fois, c'est une résistance. Des fois ici, ok? Et souvent, on va le voir, un support ici. Ici, on l'a coupé, puis après ça, là, non. Donc, les moyennes mobiles ont un rôle aussi. Il faut choisir les bonnes. Les huma يخدموا لكم مزيان. Il y a pas de, généralement, la 10, la 20, la 50, la 100, la 200, puis le 88, il y en a d'autres. Ah, personnellement, j'ai choisi ceux-là, les qui fait à l'écran. Et ça marche très bien pour moi. Donc, هذا l'indicateur troisième. Quatrième indicateur, le MACD. Et le MACD, أنا تنستعملو pour voir le momentum اللي كاين في le prix et voir aussi s'il y a la divergence. Ici, كنا بحال هاد l'exemple اللي كان, on était en tendance haussière. من بعد كانت واحد petite correction, رجعنا في tendance haussière, mais le MACD, il m'a montré qu'il y a une divergence négative. Ça veut dire le prix تيدير un sommet plus haut que l'autre avant. Mais le MACD ici, elle fait واحد divergence négative. Donc ça montre que كما تيقولوا il y a plus de vapeur dans la locomotive. Donc ça se peut, c'est pas sûr que la tendance va changer. Ok, donc c'est un signe précurseur, ben probablement la tendance va changer. Ok, donc si je suis en position achat long terme, ben, je pourrais peut-être considérer réduire ma position ou la fermer carrément. Si je veux faire un short, mais je vais commencer à planifier trouver des setups de short. Ok. هذا le MACD, le quatrième. Le cinquième, c'est le RSI. Évidemment, c'est à peu près la même chose que ça ressemble beaucoup à la MACD. Et lui aussi, je l'utilise pour le même exemple ici. Vous voyez que j'ai une divergence négative. Après une tendance positive, j'ai eu une divergence négative. Et c'est confirmé par le MACD, le graphe et c'est confirmé aussi par le RSI. Okay. Moi, j'utilise pour voir les extrêmes. Okay, on voit ici sur achat. Ici sur achat. Après ça, il y avait une tendance négative. Puis ici, on était un nouveau sommet, mais il n'était même pas un nouveau sommet, donc on était dans une tendance négative. Donc ça, plus aussi la ligne médiane de 50, des fois on l'utilise pour voir si on est en tendance baissière. On voit ici aussi, des fois c'est un précurseur d'un changement de tendance. Donc le prix est dur de plus bas, mais le RSI, lui, elle sort de la zone sur vente en même temps avec une tendance positive, une divergence positive. Ça veut dire qu'il y aura un changement de tendance. Donc c'est comme ça que je les utilise, les 5 indicateurs.
Avant de parler d'autre chose, n'oubliez pas une chose. Les indicateurs كلهم, le prix, les résistances, les supports, on a parlé de volume, on a parlé des moyennes mobiles, on a parlé des MACD et le RSI. 5 ingrédients essentiels. Les 5 doivent travailler ensemble, puis c'est des ingrédients qu'il faut mettre ensemble. Jamais se baser à un indicateur pour justifier un trade. Toujours minimum 2, 3 indicateurs qui confirment la même chose avant de dire oui, je rentre un trade ou j'exécute un trade. Il y a d'autres choses qu'on peut ajouter, d'autres ingrédients, comme on dit, qu'on peut ajouter à notre stratégie, maintenant les Fibonacci, maintenant d'autres choses. Ça, c'est des complémentaires, c'est pas essentiel. L'essentiel, c'est هادشي اللي شفنا دابا هاد لي 5 الا عرفناهم مزيان وفهمناهم مزيان وطبقناهم مزيان في التريدين ديالنا فانا متاكد كيف انا je peux les faire, vous pouvez le faire aussi. OK, donc هذا هي النصيحه ديالي 5 à maîtriser comme il faut et vous serez gagnant comme des pros en négociant dans la bourse de Casablanca. حاجه مهمه, n'oubliez pas de vous inscrire. OK, et vos likes aussi sont importants. C'est très important. La prochaine leçon, Inch'Allah, on va parler un petit peu en détail. On va commencer la série, Inch'Allah, les détails des indicateurs qui fait efficacement. Donc, la prochaine formation ou la série on va parler les supports et résistances qui fait les charts ديالنا ولكن اللي هو مهم كيفاش نزيدوهم de la façon la plus efficace possible ونستعملوهم في التريدين ديالنا. Donc attendez Inch'Allah تجيكم la vidéo باش تشوفوها Inch'Allah pour commencer à apprendre à utiliser les ingrédients ou les indicateurs. Prenez soin de vous, bonne chance dans votre trading et à la prochaine vidéo.